नाज़रीन, हुआ यूं कि एक ईसाई शख्स डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने दावा किया कि उसने कुरान पाक में गलतियां ढूंढ ली हैं। उसने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक, आपने कहा था कि कुरान में कोई गलती नहीं है, मगर मुझे अरबी ग्रामर की 20 से ज्यादा गलतियां नजर आईं। I will answer all 20 together. कुरान कहता है कि कुन फयकुन, जिसका मतलब है हो जा, मगर ग्रामर की नजर से इसको कुन फकान होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शोमिया इंडिया से फिर से हाजिर हूँ सेम टाइम पे। और आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, मिस मत कीजिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कुरान शरीफ में 20 मिस्टेक निकाला है एक इंसान ने। कैन यू बिलीव दैट? तो चलिए सुनते हैं, देखते हैं ऐसा कौन सा इंसान है जो कुरान शरीफ में ऐसा 20 मिस्टेक निकाला है और डॉक्टर जाकिर नाइक को तो चैलेंज करके बोल रहा है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना और एक लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और पूरा वीडियो देखने के बाद फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर भी कर देना। और रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, ठीक है? तो चलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुरान पाक दुनिया की ऐसी किताब है जो हर किस्म की गलती से पाक है। इसके अल्फाज और मानी आसमानी और इल्हामी हैं, जो खुदा ताला ने खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए। तो जब खालिक खुद कुछ कहे तो इसमें किसी गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी समझबूझ अभी उस सतह पर नहीं पहुंची हो कि हम उन अल्फाज के मानी दुरुस्त तरीके से समझ सकें। इसी चीज को लेकर अक्सर गैर मुस्लिम प्रोपेगेंडा करते हैं कि कुरान पाक में ग्रामर की गलतियां हैं, जो वो निहायत धड़ल्ले से और ढिठाई से बयान करते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सारी मुहिम बाकायदा प्लान करके चलाई जाती है और जो मुसलमान अरबी की कुछ समझ बूझ रखते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। इन्हीं मारूजात का जवाब देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे आलिम हमारे सामने मौजूद हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हम उनसे रहनुमाई लेने में कोई आर ना समझें। नाज़रीन, हुआ यूं कि एक ईसाई शख्स डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने दावा किया कि उसने कुरान पाक में गलतियां ढूंढ ली हैं। उसने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक, आपने कहा था कि कुरान में कोई गलती नहीं है, मगर मुझे अरबी ग्रामर की 20 से ज्यादा गलतियां नजर आईं। मैं आपको इनमें से कुछ का जिक्र करके बताऊंगा। उस शख्स ने फिर एक आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबियून, जिसका तर्जुमा है बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो जो यहूदी हैं और जो सब्र करने वाले हैं। फिर उसने कहा कि यही चीज सूरह बकरा में लिखी गई, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसरा वस्साबिहीना, जिसका तर्जुमा बनता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी और ईसाई और सब्र करने वाले हैं। इनमें से एक में साबईन और दूसरी आयत में साबईन लिखा है, तो सही कौन सा है? ऐसी ही चीज सूरह ताहा में है, इसमें हाजाना की जगह हाजीन आना चाहिए। और ऐसी ही 20 से ज्यादा गलतियां हैं जो मैंने ढूंढी हैं। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? You said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistake in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون और अस्साबिईन। इससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक उस शख्स को कोई जवाब देते, मुंतजिम ने मुनासिब समझा कि वो उसको एक ही सवाल तक महदूद कर दे और इससे बोला, भाई आप एक वक्त में एक ही सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे एक कतार बनी है और लोग अपने अपने सवाल रखना चाहते हैं, तो आपके सिर्फ पहले सवाल का ही जवाब दिया जाएगा, दूसरे का नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे पूछा कि आप जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, क्या वो किताब अल्फादी की नहीं है, जिसका नाम है कि क्या कुरान सही है? उस शख्स ने हाँ में सर हिलाया। तो डॉक्टर साहब ने अज़रा तफन्नुन कहा कि मैंने आपके हाथ में ये किताब देख ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर ठीक है। पूरा हॉल तालियों और कहकहों से गूंज उठा।
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب مجھے کتاب کو پتہ چل گیا ہے تو میں آپ کو تمام 20 کے 20 سوالوں کے جواب دوں گا جو آپ نے اپنی طرف سے غلطیاں نکال رکھی ہیں. The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20 inshallah. Inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تمام عربی گرامر قرآن مجید سے لی گئی ہے. آپ جو ماڈرن عربی دیکھتے ہیں اس کی گرامر ساری کی ساری قرآن پاک سے ہی دیکھ کر لکھی گئی، کیونکہ عربی لٹریچر کی سب سے اعلیٰ و ارفع کتاب قرآن مجید ہے. قرآن کو آپ گرامر کی ٹیکسٹ بک بھی کہہ سکتے ہیں. اب جب تمام گرامر قرآن سے لی گئی تو قرآن کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا. آپ کے سوال کا مطلب ایسا ہی ہے کہ آپ ایک پیمائش کا فٹ لیں جس پر سائز انچ میں لکھا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کہیں یہ سائز غلط لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کے علم کے لیے بتایا کہ عرب میں مختلف قبائل ہیں، مختلف قبائل میں عربی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. کئی قبائل میں ایک لفظ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ پھر دوسرے قبیلے میں مرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا آپ اس برتے پر قرآن پاک میں غلطیوں کا کہہ رہے ہیں کہ آپ قبائل کی غلط عربی کو قرآن پاک سے ملا رہے ہیں؟ مزید یہ کہ قرآن کی فصاحت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا کلام عربی زبان میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو وہاں آپ کو یہ چیز عام مل جائے گی کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں 12 غلطیاں ہیں، کچھ کہتے ہیں 21 ہیں. جس الفاظی کی کتاب آپ لے کر آئے ہیں اس میں 20 لکھی ہوں گی، اور یہ ساری چیزیں جنہیں آپ غلطیاں کہہ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عیسائیوں نے نکالی ہیں؟ تو آپ کو بتا دوں یہ مسلمانوں نے مینشن کی ہیں. The word is feminine. The same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And you know, there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمان علماء جنہوں نے قرآن پاک پر ریسرچ کی اس کو سمجھا، ان کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی گرامر اتنی فصیح ہے کہ یہ عربی زبان کی روایتی استعمال کے خلاف ہے، اور قرآن گرامر کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مثالیں دی. میں آپ کو ان میں سے کچھ بتاتا ہوں جو ان تمام 20 سوالات کے جوابات دے دیں گے جو آپ کے ذہن میں ہیں. وہ مثال دیتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ لوط کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا، نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا. اب ہم تمام حوالوں اور تاریخی کتب کے ذریعے جانتے ہیں کہ ان کی طرف صرف ایک ہی رسول بھیجا گیا تھا. اس لیے اس طرح سے تو اس میں گرامر کی غلطی ہے. قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے رسول کو جھٹلا دیا، نہ کہ رسولوں کو. اب یہ آپ کے اور میرے نزدیک تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر عربوں کے نزدیک نہیں، کیونکہ ان کو اس کا اصل مطلب پتا ہے. اصل میں تمام رسولوں کو جھٹلانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان قوموں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، چاہے ان کے پاس ایک ہی رسول بھیجا گیا تھا. اور یہ اس لیے کہا گیا کہ زندگی کے شروع سے ہی رسول زمین پر بھیجے گئے اور تمام رسولوں کا پیغام ایک جیسا ہی تھا. سب توحید کی دعوت دیتے تھے، تو حضرت لوط یا حضرت نوح علیہ السلام میں سے ایک کو بھی جھٹلانے کا مقصد ہوا کہ انہوں نے اب تک بھیجے گئے تمام رسولوں کا پیغام جھٹلا دیا ہے. If you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger. It says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ دیکھیں کیسی حسین زبان ہے اور کیسا حسین کلام ہے جس میں تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو پھر بھی پہچان نہیں پاتے. ہمیں اس کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا پڑتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کن فیکن،
जिसका मतलब है हो जा, मगर ग्रामर की नजर से इसको कुन फकान होना चाहिए था, जो कि मंतकी भी है, क्योंकि अल्लाह ने जमीन बनाई थी, आसमान बनाया था, तो माजी का सीगा ज्यादा सही लगेगा, मगर अल्लाह ताला ने कुन फयकुन लिखा है क्योंकि ये लफ्ज ज्यादा आला दर्जे पर है। इसका ग्रामर के लिहाज से मतलब बनता है कि अल्लाह कर सकता था, कर सकता है और करेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आई होप कि आप सबने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुरान शरीफ में मिस्टेक नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अच्छे से डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छे से समझाया। तो आप सबको कैसा लगा वीडियो? फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं शोमिया, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।